ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ്. ചെന്നൈ വൈബ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസത്തെ വ്ളോഗ്. കുറച്ച് പുറത്ത് പോകാനുള്ള ഷോപ്പിംഗ് വർക്കും കുറച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വീട്ടിൽ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും ഷോപ്പിംഗ്. കുറേ വർക്ക്, പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ഈ വീട് കുറേ ദിവസമായി പൂട്ടി കിടന്നു. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഔട്ട്സൈഡ് ഗാർഡൻ വർക്കും ക്ലീനിങ് വർക്കും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആൾക്കാർ വന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗാർഡൻ ആണ്. കുറേ ചെടികൾ വെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മമ്മിയുടെ ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണ്. മമ്മിക്ക് നല്ല പാഷനുണ്ട് ഗാർഡനിങ്ങിൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം സൂപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ മാസങ്ങളായി ഈ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു, പൂട്ടിയിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ സൈഡ് കുറേ ബൊഗേൻവില്ലയുടെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കളേഴ്സ്, എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇല്ലാത്ത കളർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും തപ്പിപ്പിടിച്ച് എൻ്റെ മമ്മി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നട്ടുവയ്ക്കും. അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഗാർഡനാണ്. ഇത് ശരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാടി നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചെടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൂക്കളൊന്നും അത്രയ്ക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. എൻ്റെ കണ്ണും ഞാനും അത്ര നല്ല ടേംസിലല്ല ഗൈസ്. അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അത് നഗ്ന സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഗൈസ്. എൻ്റെ പവർ ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ലെൻസ് മാറ്റാൻ വീണ്ടും സമയമായി. ഈ പവർ ഗ്ലാസ്സിന് എഴുതി കൊടുത്ത ഞാൻ എന്തിനാ സൺഗ്ലാസ് പോയി നോക്കിയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇനി പവർ കൂടിയതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണോ? ഇതെന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൈസ്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കലാപരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പം ഗാർഡൻ ഫുൾ ക്ലീൻ ഗൈസ്. പക്ഷേ ചെടിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്, കാരണം പൂവില്ലല്ലോ. എന്തായാലും മമ്മി വന്നല്ലോ, ഇനി പൂ വന്നോളും. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബാണ് ഗൈസ്. അത് ചെടികളും എൻ്റെ മമ്മിയായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഈ ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലേ, ഇവർ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ ഗാർഡനിങ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗാർഡൻ മാത്രമല്ല ഗൈസ്, നമ്മുടെ പറമ്പും കൂടിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത്. നല്ല പണിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ തമിഴിലാണ് ഗൈസ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ക്ലീനിങ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത ചേച്ചിയുണ്ടല്ലോ, ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ. അവർക്കും കൂടി മനസ്സിലാവണ്ടേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവരുടെ കൂടെ ടൈം ஸ்பெண்ட் ചെയ്താലോ. கிளீனிங் எல்லாம் பாத்துட்டீங்கல்ல, அது பண்ணது இவங்க தான். உங்க பேர் சொல்லுங்க. காமாட்சி. ஓகே, இவங்க தான் நம்ம வீட்டுல எப்பவுமே கிளீனிங் ஒர்க்கு, இன்டீரியர், எக்ஸ்டீரியர் எல்லா ஒர்க்கும் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. கார்டனிங் ஒர்க்கு நம்ம எதுவுமே சொல்லவே தேவையில்லை. நம்ம கிளீன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் உட்காந்தா போதும், இன் அண்ட் அவுட் அவங்க கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணிடுவாங்க. சரியா, நம்பி கொடுத்துடலாம். நீங்க ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல்ல நம்ம கிட்ட. 15 வருஷமா நம்ம கிட்ட அவங்க நம்ம கூட இருக்காங்க. அண்ட் இவங்க இல்லாம நம்மளுக்கு ஒரு கிளீனிங் ஒர்க்கோ ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் வேணும்னா நம்மளுக்கு வேற யாரையுமே கூப்பிட தோணாது. நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வர்றது காமாட்சி, வர முடியுமா? ஆனா ரொம்ப கஷ்டம் இவங்க சம்டைம்ஸ் கிடைக்கிறது. ஏன்னா வந்து அவ்வளோ பிஸி அண்ட் அவ்வளோ எல்லாருக்கும் காமாட்சி தான் வேணும். இவங்க தான் வந்து கிளீன் பண்ணும். ஒரு வாட்டி கிளீன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் யாருமே வேணாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் வந்து கார்ல வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணி இவங்க பண்ணி, அவங்க ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க, அவங்க கார்ல வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க கிளீனிங் பண்றதுக்கு. அவ்வளோ ஃபேமஸ் அவங்க இங்க. வேற யாராவது கூப்பிட்டா, இந்த வீடியோ பார்த்து வேற யாராவது கூப்பிட்டா போவீங்களா? தெரிஞ்ச ஆளுங்களா இருந்தா போவோமா? தெரியாத ஆளுங்க இருந்தா போக மாட்டீங்களா? தெரிஞ்ச ஆளுங்க அப்படின்னா வருவாங்க, தெரியாத ஆளுங்கன்னா போக மாட்டாங்க. ஓகே, உங்க நம்பர் போட்டுருவேன் நான் அதுல வீடியோல. நான் நம்பர் போட்டுடுறேன், உங்க நம்பர் போட்டுடுறேன். நான் நம்பர் போட்டுடுறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா நீங்க கால் பண்ணுங்க. ஃப்ரீயா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்துருவாங்க. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு 2 நாளா நம்ம வீட்டுல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நேத்து வந்து உள்ள எல்லாம் பார்த்தாங்க. இன்னைக்கு வெளியே எக்ஸ்டீரியர் ஒர்க், கார்டனிங் ஒர்க், கிளீனிங் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணாங்க. இந்த 2 நாளும் அவங்க வீட்டுல வந்து ரொம்ப பிஸி. ஏன்னா அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து டெலிவரி முடிஞ்சு நேத்து தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஆனா டிஸ்சார்ஜ் பண்ற டைம்ல இவங்க இல்ல, ஏன்னா இங்க வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க. ஸோ தட் க்ளோஸ் ஷி இஸ். ஸோ முடிச்சிட்டீங்கல்ல, கிளம்புறீங்க தானே? நாளைக்கு வீட்டுல விசேஷமா? ஆமா, நாளைக்கு பாப்பாவுக்கு வீட்டுக்கிட்டு போறேன், தீட்டு தைக்க போறேன். அதனால நாளைக்கு அந்த வேலை பார்த்துட்டு நாளான்னைக்கு இருந்து கம்பெனி போயிட்டு. அப்படியா? எங்க வேலை பாக்குறீங்க? ஐரோட்டு வேலை பாக்குறேன். வேலை. ஓகே, டெய்லி பார்த்தாங்க. ஓகே. இவங்க வந்து வேற கம்பெனில வேலை பாக்குறாங்க, அப்புறம் வந்து வேற வீட்டுல வேலை பாக்குறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ரொம்ப பிஸி அவங்கள கிடைக்கிறது.
உங்களுக்கு லக் இருந்துச்சுன்னா வருவாங்க. சரியா? ஓகே, சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். பாய்.